Okay, so mo ni ang third video sa finding the order and degree of the differential equation. So sa kanina video is atong i-discuss kung unsa toong mga undefined degrees. Okay, kay di ba anak ko na ang order may identify na to, pero naay times na ang degree is undefined. So ngano na siya. So again, recap lang ta class na di ba anak ko sa previous video na the differential equation must be a polynomial equation in derivatives. So, again, di ba, ang polynomial is something like this na naakay constant, variable raised to exponent, constant, variable raised to exponent, and etc. etc. So, it lang ha. So, okay. So, for example, sa kani is naakay differential coefficient nimo raised to an exponent, constant, differential coefficient raised to an exponent, constant 1, differential coefficient raised to an exponent, and so on and so forth. Pero pag inaani gani class, nakay differential coefficient, okay? Tapos nakay sign, tapos imong derivative na po dira, dili na pwede. Okay, pero if sin times x, okay lang na siya. Nakuha to ninyo. Pag inani class, dili na pwede. Square root of dy dx. Pero pag inani siya class, kanang square root of x, pwede ra na siya. So again, pag mga inani inyong mga ma-encounter kay sin dy dx or square root of dy over dx, kailangan ninyo siya i-simplify or pangitaan jud mo siya way na murag inani na iyahang form kanang constant tapos differential coefficient raised to an exponent. So mangita gyud mo way na murag dili na siya masulod sa sign, dili na siya masulod sa square root, and so on and so forth. So pag mangita na mo way nya wala gyud mo nakita na way para dili na siya masulod sa sign or square root or etc. Pag maski unsa nimong try ba dili gyud gihapon mo na ang time na makaingon kag the degree is undefined. Okay, so for example class number 1 is ito ha kani. So we have sin dy over dx plus sin dy over dx is equal to 0. So kabaluta, this is the first order differential equation kay dy dx lang ka. Pero since imuhang sin, ang sulod sa sin is nakay dy dx, nakay differential coefficient dira, undefined ang imuhang degree ana. Okay, maski unsaon nimo na siya ano class, maski pag imuhang i-transpose ni sa pikas, tapos mag-arc sin ka, dili pud pwede kay na kay arc sin dy dx. So maski unsaon nimo nag-simplify, di nimo na mapawala ang dy dx sulod sa sin. So maski unsa og try, dili gyud siya. So undefined degree na siya class. Okay, so number 2, na kay d2y over dx squared raised to 3 plus dy over dx sin x. So unsay order ani niya? This is second order. Okay, second order na siya class kay mo ang highest derivative is 2. Okay, question is, ma-define ba na to ang degree? Yes, ma-define na to ang degree. Pila ang degree class? Degree is 3. Nganong ma-define na to na siya class? Kay okay lang na siya. Imong differential, imong mga derivatives is kumbaga in polynomial equation man na siya. Okay, kaning sin diri wala na problema. Kay sin x ra man na siya. Pero pag sin dy over dx na gani na siya, problema na siya karon. Okay? So, since inani man na siya porma, sin x lang na siya. So, ma-define na to ang degree sa to ang DE. Okay? Number 3. So, na kay y double prime minus 2y is equal to sin y prime. So, again, class, kana imuhang y double prime, that's d2y over dx squared minus 2y is equal to sin y prime is simply dy over dx lang na siya, class. Okay, so, again, unsa tong order diri obviously, itong order is second order. Okay? Second order. Okay? Kani siya. Ha? Then, how about our degree? Our degree is undefined. So, sorry na, sa pawan ako class. So, undefined degree na siya, ha? Nganong undefined degree na siya kay, ngano man, sulod sa imuhang sign is na kay dy dx. So, dili na siya pwede. Okay? Number 4. So, number 4 is this, na kay y, so, saan man na pagbasa? So, na kay d3y, ay wait lang. Erase na to. Okay, basig magsapaw. Okay. So, naakay d3y over dx cube plus d2y over dx squared plus e raised to y prime. So, that's e raised to dy over dx is equal to 0. So, obviously, this is third order. Diba? Third order na siya. Kay mong highest derivative is 3. Pero, question is, ma-define ba na to ang degree?
dili na to ma-define ng degree kay na kay e raised to dy dx. Ta kay nani dili na pwede class. Maski kung saan nimo siya simplify, dili siya pwede. Ha, dili nimo siya murag mapa-polynomial equation na DE. Okay, so mo nang pag inana gani ang case, undefined degree ka. Ngano gani ka undefined degree kinaan ni siya. Dili na pwede na nakay e raised to dy dx. Pero pag e raised to x, okay ra na siya, walay problema. Okay? So number 5, nakay y2 y squared minus e raised to y prime is equal to 0. So okay, so gitranspose na ko na sa pikas ha. So na kay y squared is equal to ey prime. So ngano kung mag-solve ani, ma'am, obviously first order siya and obviously undefined ang degree. Moingon mo sa kuha. Pero dili undefined ang degree ani, ma-define na to atong degree ani. Kay pag ato amo gud siyang i-simplify, simplify sa nato ha para mapakita nako nga okay lang ni siya ma-define ang degree. So i-simplify sa nato. So transpose sa pikas na kay y squared is equal to e raised to y prime. Okay? Tapos para di ba mawala ang e, di ba pwede man ta mag ln both sides. So na kay ln of y squared is equal to ln of e raised to y prime. Tama? ln of both sides lang ka ha para mawala imuhang e. Then di ba class, ln of a raised to r is equal to r ln of a. That is a property of ln. So, this is your ln a r. Diba? ln a r. So, that becomes ln of y squared is equal to, so kaning r ni mo, mababa na siya class na kay y prime of ln e. Okay? Applying this property lang na siya ha. Then, di ba, ln of e is equal to 1 lang man. So, na kay ln of y squared is equal to y prime class, or you have ln of y squared is equal to dy over dx. So, again, obviously, this is first order. Oops, nasapaw na po. So, sulat na ko balik dito ha. ln of y squared is equal to dy over dx. So, again ha, this is first order. And how about its degree? Degree is 1. Ngano man, ma'am, naamang kay ln. So, okay lang na siya, class. Kaya ang sulod sa imong ln is ang y man. Pero, pwede ra na ha, pag ln, pwede ra na siya. ln of y, pwede ra na siya. Pero pag ln of dy over dx, dili na siya pwede. Undefined degree na kapag inana gani. Okay, pero in this case, wala man, okay ra man, ln of y squared is equal to dy over dx man. So, okay ra na siya. Degree is equal to 1. Raised to 1 man ni siya. Okay, so hopefully, nagets lang to na siya, no? Ang finding the degree and the order of the differential equation. Basta ang point lang yun is, ang order, makita man yun nimo by mata-mata, pero ang degree, careful yun dapat mo. Okay? Careful yun mo, kay basic undefined siya, o dili pud pwede itong mga naka-raise to a fraction good. So, kato siya is imuha pag yun itong isimplify. So, again, sa degree, careful yun mo. Okay, so, kato lang for this video. So, next video ta, class.